چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارے ہمارے ویورز سبھی دیکھنے والوں کو ہمارا پیار بھرا سلام پیش ہو. آج صبح قریباً 4 بجے کے آس پاس ہمیں ایک کال موصول ہوتا ہے. صبح کی بات کر رہے ہیں. جب ہم کال ریسیو کرتے ہیں تو وہاں سے چیخنے اور چلانے کی آواز سامنے آتی ہے, اور جب ہم ان سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخرکار ہوا کیا, جو 4 بجے صبح آپ ہمیں کال کرتے ہیں تو وہاں سے جواب آتا ہے کہ جناب ہمارے لختے جگر کا قتل کیا گیا. اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آخرکار کس نے, ہم نے سوچا کہ کوئی اسکفل ہوا ہے, کوئی لڑائی ہوئی ہے, لیکن ان کا جواب وہاں سے تھا ڈاکٹر. اور اس وقت ہم لادو پامپور علاقے کے اندر موجود ہے, اسی گھر کے بالکل, چونکہ انہوں نے لگاتار ہمیں صبح سے کال کیا اور ہم یہاں پر پہنچے آج اتوار کے روز. کارن کیول جو آپ لوگوں نے کیپشن پڑھا ہوگا, صاف طور پر جو لوگ یا جو فیملی ہے ان کا الزام ہے کہ 3 بیٹیوں کے باپ کا ڈاکٹرز کی جانب سے قتل کیا گیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, جو ہم نے ان کے ریلیٹیو سے, اہل خانہ سے بات کی, ان کا کہنا تھا. آئیے آپ کو سناتے ہیں ساری کہانی, اور امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ یہ اعلی حکام تک پہنچ جائے, اور ان کا کیا کہنا ہے, کیا ہوا تھا اصل میں جس کی وجہ سے یہ اتنا مایوس ہے. کیونکہ ہم سارے مسلمان ہیں, ہم نے اس پر ایمان لایا ہے کہ ایک نہ ایک دن جس طریقے سے اس دنیا میں آئے ہیں اسی طریقے سے واپس اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے. لیکن افسوس کس بات کا ہے اس فیملی کو, کیوں یہ فیملی اس طریقے سے مایوس ہے, ان سے پوچھنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب بونو تو کشر پٹی تو کیا ناو مے ناو آکاش بشیر. آکاش بشیر. آکاش صاحب کیا دلیل گئی تھی صبح 4 بجے فون کران؟ ایکچولی اس پیشنٹ ناو محمد یوسف ڈار صوب, یم لدو روزان. ٹھیک. یمن آز برو 10 سرجری کرم پرائیویٹ ہاسپٹل میڈی کیئر. پرائیویٹ ہاسپٹل ہاں. ات ڈاکٹر نثار ہمدانی صوب, یم زن آلریڈی ڈاکٹر گورنمنٹ ہاسپٹل SMHS شیرین باغ سپر سپیشلٹی ہاسپٹل. یہندس کیئرس مز پتمہ اکہ وری پہ ٹریٹمنٹس اندر, یہندس ٹریٹمنٹس اندر یمو وون یمن مطلب سرجری کریں تہ چلو نا سرجری ورے کہین, مگر یہ کرو ڈاکٹر نثار ہمدانی, مگر یہ کرو بہ تہ پرائیویٹ. گورنمنٹ تس فیسلٹی آسان کی تیت کیئر واتان پیشنٹس کی ڈاکٹر کہ بہ کرو پرائیویٹ. بے شک سہ پان گورنمنٹ ڈاکٹر. یس. گورنمنٹ ہاسپٹلس مز کیازِ گژھِ نہٕ تتھ فیسلٹی آسان پراپر کہین, تتھ کیئر واتان پیشنٹس پراپر کہین. یہ کیا وون؟ یہ ڈاکٹر صوب سن ون. تہ وونو؟ آ گورنمنٹ ڈاکٹر صوب سن ون. تمہ پتہٕ آفٹر دیٹ ون ییٚلہِ ؤریس أمِس یہِ اوس چلان پروسیجر, أمِس ٲس امہِ برونٛٹھٕے مطلب 2-3 ERCP گٔمژٕ یتھ منٛز أمِس سٹنٹ آو تراونہٕ. تہٕ مقصد تہٕ پتہٕ گٔے أسۍ پرایویٹ یِہُنٛد یُس یِمو ہاسپٹل میڈی کیئر ترٛوومُت چھُ تٔتھۍ SMHS نیبرٕ کَنۍ, تور گٔے أسۍ تہٕ یِمو لیکھ أمِس سرجری. یمن ٲس سٲرٕے فاینانشلی حالت یُس تِمن گربار کیاہ چھُ سورُے اَسہِ تھوٚمُت گۄڈے بٲیِتھ تِمن کیاہ دٔلیٖل چھےٚ. آفٹر دیٹ دِژ یِمو گیرنٹی, دوٚپُکھ پتھ کُن أمِس کیاہ چھُ گوٚمُت کیاہ نہٕ چھُ گوٚمُت تُہۍ مہ ہیٚیِو ٹینشن, أسۍ چھِو تۄہہِ گیرنٹی دِوان, أسۍ کرون یہِ پراپر. یہِ چھِ ڈاکٹر صٲب ونان. کٲشِر پٲٹھۍ بہٕ کران ڈاکٹر پیشنٹ تُہُنٛد پراپر ٹھیٖک. یہِ چھِ ڈاکٹر صٲبٕنۍ الفاظ. آ آفٹر دیٹ آز برونٛٹھ 10 دۄہ گٔے سٲنِس پیشنٹس تتہِ آپریشن. 5 گنٹہٕ تہٕ 20 منٹ چھِ آپریشنس لگان. آفٹر دیٹ چھِ تِمن کران ICU منٛز شفٹ 2 گنٹہٕ, تہٕ 5 دۄہن چھِ تِم تتہِ آسان ایڈمٹ وارڈس منٛز. 5 دۄہہِ چھِ ڈاکٹر صٲب دِوان اسہِ 3 دۄہن پٮ۪ٹھ پیشنٹس چھُٹی. ٹھیٖک چھا. تہٕ 3 دۄہ چھِ اسہِ فالو اپ ڈاکٹرس نِش واپس گژھُن. یمن 3 دۄہن منٛز چھِ اکھ مطلب ہمارے حساب سے اس ٹائم پہ سُہ چھُ نارمل کمپلکیشن. یمن چھُ بلیٖڈنگ گژھان تھروٗ ماوُتھ, یمن چھُ وومینٹ گژھان, یمن چھِ بلیٖڈ گژھان. بہٕ چھُس کران اورٕ فون, ڈاکٹر صٲب چھُنہٕ خود فون تُلان, مےٚ چھُ پیوان اورٕ ریسیڈنٹ میم فون کرُن, یُس مےٚ ریسیڈنٹ جنرل ڈاکٹر آسان چھِ تتہِ تمہِ ساتہٕ پریزنٹ, تمن چھُس بہٕ فون کران. تِم چھِ دپان پوسٹ سرجری چھِ یِم کمپلکیشنز نارمل. پیشنٹ اگرے ٹھیٖک چھُ, سیٖریس چھُنہٕ کینٛہہ, اگرے سیٖریس چھُ تۄہہِ باسان تیٚلہِ ؤلِو تُہۍ سُہ, مگر پیشنٹس ٲس حالات سۄ ٲس سٹیبل. سو بہٕ چھُس ونان میم حالات چھِ سٹیبل, بٹ کمپلکیشن چھُ تہٕ أمِس گٔے بلیٖڈ یِتھ کٲٹھۍ. دوٚپُکھ تیٚلہِ چھُ یہِ نارمل چیٖز, اَسہِ اوس امہِ پگہہ کیُتھُے وسُن راتھ مِثال, اَسہِ اوس راتھ اور وسُن فالو اپس. راتھ صبح چھِ اَسہِ پیشنٹ تیار گژھنہٕ خٲطرٕ تہٕ مگر اچھا مےٚ ؤنۍتو تُہۍ ییٚلہِ أمِس سرجری گٔے تمہِ پتہٕ کوٚرُکھ ڈِسچارج ہاسپٹل پرایویٹ ہاسپٹل پٮ۪ٹھ؟ اوا 5 دۄہہِ کوٚرُکھ. 5 دۄہہِ بعد سرجری پٮ۪ٹھ 5 دۄہہِ گٔژھِتھ تمہِ پتہٕ اوس یہِ گرِ. آ ٹھیٖک. 3 دۄہن اوس یہِ گرِ. وۄنۍ اوس یہِ فالو اپس منٛز. آ وۄنۍ اوس أمِس گٔے صبحٲے تھوڑا حالات خراب, BP گوٚو لو, آکسیجن لیول گٔے لو. اَسہِ کٔر ڈاکٹر صٲبس کوٚر نہٕ اَسہِ فون, تِمو دوٚپ تُہۍ ؤلِو وۄنۍ فوری طور کوٚت
ہاسپٹل کت ہاسپٹل میڈیکیئر ہاسپٹل ٹھیک پرائیویٹ ہاسپٹل چلو یہ تمہیں سرجری گئی أسۍ چھِ 12:30 واتان اور ییٚلہِ زن ڈاکٹر چھِ پانہٕ واتان 3:30 4 بجے ہاسپٹل اَسہِ چھُ 12:30 واتان اور یہ پتا ہو کہ بھی کہ پیشنٹ سیریس ہے سرجری ہوئی ہے کریٹیکل کیس ہے وہ خود 4:30 بجے آتے ہیں پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں اس سے پہلے وہ کہیں اور تھے تو ییٚلہِ تِم وۄنۍ 4 بجے آیہِ آفٹر دیٹ چھِ تِم برابر الہٕ پلہٕ 8 بجے کھسان پیشنٹس نِش برابر پیشنٹ کس بن وولن تُہۍ 12:30 ساڑِ بے پٮ۪ٹھ وٕچھا أمِس کوٚر چیک اپ وکپ کوٚرا یُس تۄہہِ جنرل ڈاکٹر چھُ آسان یہِ اوس تِہنٛدِس کیرس منٛز مگر یُس أمِس سٔرجن اوس ییٚمِس زن أمِس حالات پتہ ٲس کیازِ کہِ یہِ اوس سیریس یہِ اوس کوٚرمُت سرجری ٲس کٔرمٕژ تٔمی گوٚو پتہ چھِ زانان چھُ ہُہ چھُ تتہِ آسان جنرل ڈاکٹر ڈاکٹرس کیٛاہ اوس ناو أمِس سرجری ڈاکٹر نثار ہمدانی مقصد تہٕ 4 بجے آیہِ تِم وۄنۍ ہاسپٹل تِم چھِ برابر 8 تام او پی ڈی منٛز ریگیولر چیک اپ کرنہٕ خٲطرٕ یِم پیشنٹ یِوان چھِ تِمن چھِ تِم تٔتھی بِہِتھ برابر 8 تام 8 بجے چھِ تِم کھسان ہیوٚر مگر تیٖتِس کالس چھِ سٲنِس پیشنٹس یُس یہِ جنرل میڈم چھِ اتہِ ریسیڈنٹ میم چھِ تِم چھِ تِمن چیک اپ کران یِمن چھُ امہِ وِزِ اتھ دوران تہِ بلیٖڈنگ گژھان ڈاکٹر چھُ بۄن کَنۍ أسۍ چھِ ڈاکٹرس 3 پھِرِ گژھان نادس ڈاکٹر چھُ ونان أکے آوُس کینٛہہ چھُنہٕ پرواے أکے آوُس سہلٕے چھُ ہُہ نہٕ وغٲر شغٲر ہُمِس چھِ بلیٖڈنگ آفٹر دیٹ ڈاکٹر أمِس چھِ انٹرنل بلیٖڈنگ گژھان یہ کیس یہ اوس نہٕ امہِ برونٛٹھ اَسہِ أمِس پیشنٹس پرابلم یہ چھِ آفٹر سرجری یہ پرابلم گژھان اچھا انٹرنل بلیڈنگ آفٹر سرجری آفٹر سرجری چھِ یہِ مقصد تہٕ ییٚلہِ ڈاکٹر تہِ کھوٚت کِہیٖنۍ أمۍ ووٚن یِمو دوٚپ أمِس چھِ کَرٕنۍ أمِس آو بی پی پیشنٹ بی پی ڈاکٹر آو أمِس دوٚپُکھ أمِس گژھِ بہتر أمِس چھِ کَرٕنۍ گۄڈٕ اینڈوسکوپی تَمے تل نَنہِ أمِس کیٛاہ دٔلیٖل چھِ أنٛدرٕ أمِس کٔرٕکھ یوٗ ایس جی درٛاے ٹھیٖک دوٚپُکھ فٔردر زاننہٕ خٲطرٕ أمِس پراپر پرابلم أنٛدرٕ کَتٮ۪ن چھِ بلیٖڈ گژھان کیٛاہ دٔلیٖل چھِ اَسہِ چھُ اینڈوسکوپی کَرٕنۍ ییٚلہِ اَسہِ اینڈوسکوپی وارڈس منٛز یہِ کھول تَتہِ ترٛوو أمِس ڈاکٹر صٲبن پایپ کیمرا ویمرا بٹ تٔمۍ ڈاکٹر صٲب سُنٛد وَنُن چھُ أمِس چھُ پوٗرٕ میادٕ بٕلڈٕ سۭتۍ بٔرِتھ مگر یہِ چھُ اینڈوسکوپی ڈاکٹر یہِ چھُنہٕ ہُہ پنُن ڈاکٹر وُنہِ تہِ آسہِ کِہیٖنۍ نہٕ یِوان وُنہِ تہِ چھُنہٕ سُہ پنُن ڈاکٹر بیٚیہِ چھُ سُہ بۄنے کَنۍ بِہِتھ مقصد تہٕ اَسہِ کوٚر اَمہِ پتہٕ کوٚرُکھ یہِ رِکوری روٗمس منٛز شِفٹ أمِس چھِ بی پی لو آکسیجن لیول چھُ لو أمِس چھِ اَتہِ میڈِکیشن دِوان تَتہِ تہِ اوس یہِ الہٕ پل مثلاً اَڑِ گنٹہٕ پٮ۪ٹھ گنٹس تام تیٚلہِ تہِ کھوٚت نہٕ ڈاکٹر اچھا یم سرجری کر سُہ آو نہٕ تَمہِ پتہٕ تہِ کِہیٖنۍ ایویلیبل اوس ہاسپٹلس منٛز ایویلیبل اوس آفٹر دیٹ ییٚلہِ تِم وۄنۍ کھٔتۍ تٔمِس چھِ تَتٮ۪ن لُک آفٹر کران یُس یہِ اَتٮ۪ن کٲشِر پٲٹھۍ یِمن اینستھیزیُک ہیڈ چھُ سُہ چھُ تٔمِس لُک آفٹر کران بیٚیہِ یُس اَتٮ۪ن یِم او ٹی چھِ باقٕے چھِ نٔرسہٕ چھِ تِم چھِ او ٹی سُہ چھُ پانہٕ بِہِتھ چیرس پٮ۪ٹھٕے انسٹرکشنز دِوان اینڈ آل دیٹ ییٚلہِ أسۍ مطلب اینڈوسکوپی کرنہِ کھٔتۍ تِمو ووٚن تَتٮ۪س گۄڈنِچی کتھ تۄہہِ گژھِو بہتر یہِ شِفٹ کرُن سُپر سپیشلٹی شیٖرین باغ یہ کُس چھُ ونان یہ چھُ ونان گۄڈٕ اَسہِ یُس أمِس ییٚمۍ أمِس اینڈوسکوپی کٔر مےٚ ؤنۍتو اکھ کتھ اگر تُہۍ سرجری کرو پرایویٹ ہاسپٹلس منٛز اَمہِ ڈاکٹرن ووٚنوٕ تۄہہِ تُہنٛدِ بقول کہِ أمۍ ووٚنوٕ تۄہہِ کہِ پرایویٹ ہاسپٹلس منٛز کرو سرجری اگر اَمہِ پتہٕ فالو اپس تۄہہِ یہِ ہسپتال نیوٗن أمۍ کیازِ ووٚنوٕ تۄہہِ یہِ نیوٗن گورمنٹ ہسپتالس تیٚلہِ مطلب سرجری اگر پرایویٹس منٛز وہی مجھے بولنا ہے تمہِ ساتہٕ ٲس 8 بجے اَسہِ ریگیولر نفرس خٲطرٕ چھُ بلڈ بنُن مُشکِل گژھان یہِ چھُ بنان اَسہِ گورمنٹ ہاسپٹلہِ منٛز صبحٕچہِ 10 پٮ۪ٹھ 4 تام اَمہِ پتہٕ چھُنہٕ یہِ بنان کِہینۍ نہٕ ڈاکٹر صٲب سُنٛد وَنُن چھُ اگر أمِس بلڈ پیوٚو بَرُن أمِس چھِ بلیٖڈنگ گژھان اینڈوسکوپی تہِ ہیٚکہِ نہٕ أمِس گٔژھِتھ کینٛہہ وۄنۍ نیکسٹ اینڈوسکوپی مطلب ملٹِپل اینڈوسکوپی چھِ تِم تتھ وَنان اگر أمِس سۄ پیٚیہِ کَرٕنۍ تِہُنٛد اینڈوسکوپی ڈاکٹر درٛاو کٲشِر پٲٹھۍ تٔمۍ کٔر چھُٹی گوٚو اِٹ میٖنٕز یِہٕنٛز لیب گٔے وۄنۍ بنٛد گوٚو اس لیے چھِ پرایویٹ ہسپتالس لیب گٔے بنٛد آ بلڈ تہِ ما بنہِ اَمہِ ساتہٕ کِہینۍ نہٕ یِم چھِ اَسہِ وَنان تۄہہِ گژھِو بہتر تُہۍ گٔژھِو کوٚت شیٖریٖن باغ سُپر سپیشلٹی اگر تُہۍ تَتٮ۪س بلڈ ژھٲنٛڈِو تۄہہِ بنوٕ تِتہِ اگر تُہۍ کٲشِر پٲٹھۍ أمِس ملٹِپل اینڈوسکوپی پیٚیہِ کَرٕنۍ أمِس کران سۄ تہِ کَتھٮ۪س جلدی منٛز اَمہِ پتہٕ چھِس ڈاکٹرس وَنان نہ اَسہِ یی نہٕ کُنہِ چیٖزٕ باپتھ یور کینٛہہ سوٗنٛچ تہِ أنِو یور بیٚیہِ گۄڈٕنیُک تہٕ مُدا مقصد چھُ تۄہہِ کٔروٕ أمِس سرجری تۄہہِ کٔروٕ أمِس سرجری اَسہِ اوٚن یہِ یوٚتھس کُنہِ چیٖزُک أسۍ کیٛاہ سوزون یہِ گورمنٹ ہاسپٹل وۄنۍ ٲخرس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ سرجری کٔرٕو أسۍ کیٛاہ سوزون گورمنٹ ہاسپٹل تِہُنٛد وَنُن اوس تَتہِ مِلیو تۄہہِ فیسلٹی اَصٕل گۄڈٕنیتھ یِمو ڈاکٹر گۄڈٕ گوٚو پرایویٹ چھُ اَصٕل تہٕ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان ییٚلہِ یِمو سرجری تہِ کٔر سرجری دوران چھِ ڈاکٹر صٲب نٮ۪بر نیران اچھا ٹھیٖک مےٚ ؤنۍتو اکھ چیٖز یژھٕ بہٕ تۄہہِ نِش زانُن چوٗنٛکہِ سرکٲرۍ ہسپتالس منٛز اگر أسۍ وٕچھو یہِ ہٮ۪کو أسۍ عام طور پے ؤنِتھ کہِ نو ڈاوُٹ کہِ لایک بھیٖڑ چھِ واریاہ آسان لیکن ہسپتالس منٛز چھِ اکہِ کھۄتہٕ تہِ زیادٕ 10 ڈاکٹر 20 ڈاکٹر ایویلیبل آسان ٹھیٖک چھا تَمہِ پتہٕ ووٚنوٕ تۄہہِ تٔمۍ پرایویٹ ہسپتال کرٕ بہٕ سرجری ٹھیٖک اگر پرایویٹ ہسپتال تٔمۍ سرجری کٔر گۄڈٕ کیازِ ووٚنوٕ تیٚلہِ تتہِ چھنہٕ فیسلٹی وۄنۍ کیازِ سُہ وَنان فیسلٹی چھِ تی توٚر نہٕ مےٚ تہِ سمجھ کِہینۍ تی ووٚن مےٚ ڈاکٹر صٲبس دوٚپمس تُہۍ ؤنتو مےٚ گۄڈٕ اگر أسۍ یوٚتھس آیہِ اگر أسۍ سرجری ییٚتٮ۪ن کٔر اَسہِ کیٛاہ چھُ تور گژھُن بیٚیہِ چھُو تُہۍ مےٚ وَنان وٕنکٮ۪ن ہِتھ تُہۍ چھُو گۄڈٕ کمپلِکیشن کیٛاہ ووٚنُکھ پیشنٹس أسۍ کیٛازِ کرون ٹرانسفر اس لیے زِ بلڈ تہٕ اینڈوسکوپی اب ادر کمپلِکیشن نہٕ کینٛہہ سیٖریس اکھ کمپلِکیشن نہٕ کینٛہہ ییٚمہِ خٲطرٕ اَسہِ پیشنٹ پیٚیہِ ہا تور ریفر سُہ اوس نارمل ٹھیٖک چھا آفٹر دیٹ تِم چھِ وَنان تورٕ کٲشِر پٲٹھۍ تُہۍ مہ جٲڑِو انگریٖز اینڈ آل دیٹ سٹف کینٛہہ بیٚیہِ چھِ تِم اکھ وٲڈ کران پیشنٹس خٲطرٕ یوٗز یہِ چھُ کیٛاہ چھِ یِم وَنان تِم اِرِٹیٹِو
پیشنٹس ڈاکٹر صٲب چھُ وَنان یہِ چھُ اِرِٹیٹِو پیشنٹ چھُ وَنان اَتھَس پنٛنِس اینستھیٖزیاہَس ہیڈَس یہِ چھُ اِرِٹیٹِو پیشنٹ گۄڈٕ پٮ۪ٹھَے حالات تٔمۍ سٕنٛز زٲنِتھ گۄڈٕ چھُنہٕ مےٚ تران سَمجھ سُہ اوسا اِرِٹیٹِو کِنہٕ سُہ اوس پیشنٹ اگر سُہ پیشنٹ اوس تیٚلہِ اوس سُہ اِرِٹیٹِو نَتہٕ اگر سُہ وۄنۍ اِرِٹیٹ اوس تیٚلہِ چھُنہٕ سُہ پیشنٹ اوسمُت کیٛازِ پیشنٹ ہیٚکہِ کینٛہہ تہِ کٔرِتھ ٹھیٖک چھا آفٹر دیٹ چھُس بہٕ یِمن وَنان نہ أسۍ مانو نہٕ تور کینٛہہ تِمو دوٚپ نہ تُہۍ کٔرِو ڈِسایڈ نیٚبرٕ کَنۍ بہتر گژھِ تی آفٹر دیٹ اَسہِ کوٚر ڈِسایڈ نیٚبرٕ کَنۍ اَسہِ دوٚپ یِمن نہ أسۍ تھاوو راتَس آی سی یوٗ وَس منٛز کَتہِ ییٚتہِ یہِ گژھِ نارمل حالات اچھا حالات وٕژھ اوٚت کہِ آی سی یوٗ منٛز پیوٚو پیشنٹ تھاوُن بے شک یِمو دوٚپ أسۍ کَرون تُہۍ ؤنِو ییٚتہِ لَگنو چارجِز ایٚکسٹرا ییٚتہِ لَگنو چارجِز مِثال ایٚکسٹرا کَتہِ مےٚ تہِ پرٛایویٹ ہاسپِٹلَس بیٚیہِ مطلب نوٚو آی سی یوٗ تھاونس تَتہِ چھُ الگ پے پیٚوان تَتھ چھُ پیٚوان 7,000 کَرُن پٔر نایٹ پے 7,000 پیٚوان پٔر نایٹ کَرُن پے تَتہِ اَسہِ دوٚپ مطلب پنٛنہِ جایہِ چھِ بیکلی عقل وَنان اگر أسۍ اَمہِ برونٛٹھ پرٛایویٹ اِنسٹِٹیوٗشن نیوٗ کُنہِ چیٖزٕ خٲطرٕ پراپر کِیَر خٲطرٕ ییٚلہِ اَسہِ تَمہِ ساتہٕ سُہ خرچُک وۄنۍ ما سونٛچو اَمہِ ساتہٕ یِمن دوٚپ اَسہِ نہ تُہۍ کٔرِو وۄنۍ ییٚتہِ أسۍ کَرو أمِس أسۍ تھاوو راتَس ییٚتہِ پَتہٕ وٕچھو آفٹر دیٹ ییٚلہِ یِمن سۭتۍ أسۍ أنٛدر بحث کَر اَسہِ دوٚپُس اگر تُہۍ 4 بجے ٲسِو یوٚتَس کھٔتۍمٕتۍ 4 بجے نَنِہو تۄہہِ أمِس کَم کَمپلِکیشنٕز چھِ اگر پَتہٕ بٕلڈ پیٚیہِ ہا ضوٚرتھ اَسہِ آسہِ ہا 4 بجہِ کوٚرمُت سُہ ییٚتٮ۪ن یہِ ایویلیبل مگر تُہۍ چھِو اَسہِ 8 بجہِ وَنان تِمو لوج تورٕ پنٕنۍ فِلاسفی وَنٕنۍ دوٚپُکھ بہٕ چھُسا ڈاکٹر اینڈ آل دیٹ سٹف پَتہٕ کوٚر تِمو سٲنِس أکِس یُس تور تٔمِس خبرِ اوس آمُت تِمو کوٚر تٔمِس سۭتۍ تھوڑا بحث شوٗزَس پٮ۪ٹھ کوٚرُکھ بحث شوٗز اوس تٔمِس نٮ۪بر کَڑُن تٔمِس ٲس نہٕ بِچٲرِس پَتہ تَتھ پٮ۪ٹھ کوٚر تِمو سُہ بحث تَتھ گوٚو تھوڑا شور پَہم آفٹر دیٹ چھِ تِم تٔتھی لیکھان تٔمِس ٹرانسفر کوٚت پانے وداؤٹ آسکنگ اس ہمیں نہیں پوچھا انہوں نے کچھ ہم نے پہلے ہی ان کو جواب دے دیا تھا کہ ہمیں ان کو ٹرانسفر نہیں کرنا ریفر نہیں کرنا ہے ہاسپٹل نے ہی ٹرانسفر کیا ہاں انہوں نے خود اچھا مجھے ایک بات بتاؤ یہ جو سرجری ہوئی تھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں چونکہ پرائیویٹ کی اگر بات کریں پرائیویٹ کا مطلب ہے بزنس وہاں پہ پیسہ بہت زیادہ لیا جاتا ہے کہ کوئی بھی ہاسپٹل ہو نام میں ایک کا نہیں لوں گا ات کو لوگ سرجری کو ٹوٹل کل ملا کے میں بوز تھی ونان یہ تم ہمسائے ام کتنا 5-6 مرلہ زمین تک ہاں مے باسان ان گو کہنے کہنے 2 پٮ۪ٹھ 3 لچھن تام گو ان خرچ یمنی 10 دہن کت ژوٚرُے کران خالی میڈیکل بہٕ کَران یہِ 10 دۄہن ہٕنٛز کتھ بہٕ چھُس کَران یہِ پٔتمہِ ؤری پٮ۪ٹھٕچ کتھ یا پتھ کُن یِم کٲشِر پٲٹھۍ سے یور نہٕ چیک اپ خٲطرٕ ان کی بات نہیں کر رہا میں انہی 10 دنوں کی بات اچھا یہ مطلب یہ ڈاکٹر ام برونٹ سرجری برونٹ سا یہ ڈاکٹر مطلب ام سی پیشنٹ ڈاکٹر اوا بے شک ام سی نش گژھان أمِس ٲس گۄڈٕ امہِ برونٛٹھ سرجری گٔمٕژ ٲس بدل ڈاکٹرن کٔرمٕژ آفٹر دیٹ کوٚر یہِ کٔمِس اَسہِ رِکمنڈ یہِ اوس أمِس أمۍ کٔر أمِس ٹریٖٹمنٹ أمۍ دوٚپ ژٕ کَرے بہٕ یہِ مطلب کۭتِس کالس اوس أمِس ٹریٖٹمنٹ کران مےٚ باسان یِیَر 1 ؤری مےٚ باسان کم از کم تیوٗتاہ ییٚلہِ وۄنۍ اَمہِ پتہٕ چلو ٹھیٖک چھُ یہِ پیشنٹس مےٚ ؤنۍتو ییٚلہِ وۄنۍ اَمہِ پتہٕ ریفر کوٚرُکھ کہِ تُہُنٛد مطلب سُپر سپیشلٹی صورہ یا سوری SMHS تتہِ کیٛاہ ووٚنہو تۄہہِ ییٚلہِ أسۍ تور وٲتۍ تِمو کوٚر یہِ واڈس منٛز شفٹ پہلی بات تو ان کے پاس مطلب تِمن اوس نہٕ آی سی یوٗ وس منٛز بیڈ یَلہٕ کٕہٕنۍ نہٕ وینٹِلیٹر ضوٚرتھ پیٚیہِ پیشنٹس تِمن چھُنہٕ ایویلیبل کِہیٖنۍ نہٕ ان کے حساب سے یِم ٲسۍ 90% کتٮ۪ن پیٚمٕتۍ مطلب آلموسٹ مےٚ چھُ اتٮ۪ن اکھ چیٖز کرُن یہِ مطلب ونُن ضروٗری زِ ییٚلہِ أمِس تتہِ مطلب کمپلِکیشنز گٔے BP گوٚو لو آکسیجن لیول گٔے لو تِمو دِتۍ أمِس واریاہ قٕسمٕکۍ ڈرگٕس تِمو کوٚر أمِس یہِ فارملی اتھس کیٛاہ مطلب سٹیبل کوٚرُکھ أمِس فارملی تتٮ۪ن یہِ آکسیجن لیول مطلب آکسیجن لیول یُتھُے مطلب یہ سٹیبل گئی تمو تُج سۄ ریڈنگ اسی ریڈنگ کے بنا پہ انہوں نے اس کو کہاں کیا شفٹ یہ نہیں کہ وچھو أکِس پٔٹِکیوٗلر ٹایمس پٮ۪ٹھ أمِس روزے یہ نارمل أمِس نہ روزے یہ نارمل تو تِمو کوٚر وۄنۍ کرہاو أسۍ تتٮ۪ن ونہاو کینٛہہ مگر اَسہِ اوس پیشنٹ سیٖریس پہم اَسہِ دوٚپ نہ وٕنکٮ۪ن چھِ فِلحال ژھۄپے بہتر اَسہِ کوٚر سُہ اپور ییٚلہِ اپور ووت آفٹر سم ٹایمٕے تٔمِس گٔے واپس تِمے کمپلِکیشنز آفٹر مطلب این اور 2 تِمن گٔے ڈیتھ اتھ دوران ییٚلہِ تٔمِس اچھا چونکہ یم زن مطلب ڈاکٹر ماہرین چھِ آسان گورمنٹ ہسپتالس منٛز تِم چھِ ییٚلہِ تۄہہِ ڈیتھ چھِ گژھان تِم چھِ ضروٗر مطلب کاز آف ڈیتھ تہِ ہٮ۪کان لیکھِتھ اگر ان کیس تِمو ڈایگنوز کوٚر تۄہہِ ووٚنہوا کہِ ڈیتھ گژھنُک کاز کیٛاہ چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ مسلہٕ چھُ مےٚ وٕنکٮ۪ن پھیران تَمہِ اَسہِ چھَنہٕ سٹل وٕنہِ پتہ کِہیٖنۍ نہٕ مطلب اَسہِ ٲس پیشنٹس گژھان انٹرنل بلیٖڈنگ وٕنہِ چھَنہٕ اَسہِ پتہ کِہیٖنۍ نہٕ گژھان ٲسا کِتھ کٲٹھۍ ٲس گژھان کیٛازِ ٲس گژھان مطلب پیشنٹس گٔے نہ ڈیتھ اَسہِ چھُنہٕ سٹل ریلٹی منٛز مطلب اوریجنل کاز چھَنہٕ اَسہِ پتہ کینٛہہ ہمیں کسی نے نہیں بولا وہ کیونکہ اینڈوسکوپی سے پتہ چلتا وہ ہوئی ہی نہیں افسوس کمہِ چیٖزُک چھُو تۄہہِ تِکیٛازِ تُہۍ چھِو اَسہِ بہٕ چھُس صُبحٕے پٮ۪ٹھ ووتُو تۄہہِ لگاتار 4 بجے رٲژ پٮ۪ٹھ فون کران چوٗنکہِ مرُن چھُ ہر أکِس بہٕ چھُس أسۍ چھِ سٲری مُسلمان ایٖمان چھُ اوٚنمُت اتھ پٮ۪ٹھ افسوس کمہِ چیٖزُک روٗدوٕ افسوس چھُ مےٚ ییٚمہِ چیٖزُک اَسہِ کوٚر أمِس تی افسوس چھُ مےٚ ییٚمہِ چیٖزُک اَسہِ کوٚر مطلب أمِس ڈاکٹرس پٮ۪ٹھ وہ کہتے ہیں نا اندھا وشواس ہم نے آنکھوں پہ پٹی باندھی اور ان کے پاس گئے انہوں نے جو بولا بیٚیہِ ؤنۍتو اَکہِ لٹہِ ڈاکٹر صٲبُن ناو ڈاکٹر نثار ہمدانی اَسہِ کوٚر تِمن پٮ۪ٹھ سُے نثار ہمدانی حسین ہمدانی مقصد تہٕ کیٛاہ چھِ ونان اَسہِ نِیہِ أمِس نِش کوٚر أمِس پٮ۪ٹھ بروسہٕ اینڈ آل دیٹ سِٹ اپ وۄنۍ یِمو سرجری کٔر گوٚو پوسٹ سرجری گژھن یِم أمِس پیشنٹس زیادٕ کِیر کرٕنۍ أمِس نگرٲنی منٛز پننہِ تھاوٕنۍ
ڈاکٹر صٲب چھِ 4 بجے یِوان ہاسپٹل 8 تام چھُنہٕ کھسان اور کینٛہہ چھِ مےٚ اکھ پننہِ جایہِ دِلس أنٛدرۍ کِنۍ داغ دوٚیِم داغ چھُ مےٚ ییٚلہِ وۄنۍ پیشنٹ یوٗتاہ کرٹیکل اوس یہِ پیوٚو اپور کرُن کیٛاہ ٹرانسفر اچھا امہِ برونٛٹھ اوسا یہِ فون تُلان چوٗنٛکہِ اکھ اہم مُدعا چھُ تۄہہِ دوٚپوُ کہِ لگہِ تٔمۍ حظ تھوٚو سُچ آف امہِ برونٛٹھ اوسا اگر أمِس پیشنٹس تُہۍ مطلب کالس چھِو کران یہِ چھا تُلان نہ امہِ برونٛٹھ تہِ کوٚر أمِس ییٚمہِ تٔمِس ڈِسچارٕج کوٚر اَسہِ بنیو نہٕ دوا ووا کینٛہہ مطلب یُس یِمو لیوٚکھ أنٛدرٕ کَنۍ ایکچُؤلی تَتھ چھُ بدل آمُت سُہ تہِ ٲس نہٕ پتہ یِمن کینٛہہ اَسہِ کوٚر یِمو تُل نہٕ کینٛہہ اَتھ چھُ پیوان ریسیڈنٹ یُس یِمن جنرل ڈاکٹر تَتہِ بیٚہوان چھُ تٔمِس چھُ پیوان فون کرُن پھر وہ ان کو فون کرتے ہیں پتہٕ چھِ اَسہِ ہُم وَنان کیاہ چھُ فٔردر کرُن دوٚیِم چیٖز وۄنۍ ییٚلہِ یِمو راتھ سُہ تور ٹرانسفر کوٚر کم سے کم اگر پیشنٹس ییٖژاہ سیٖریس حالات چھِ کرٹِکل چھِ کم از کم پزِ نہٕ أمِس ڈاکٹرس روزُن أمِس سۭتۍ کم از کم پزِ نہٕ أمِس ڈاکٹرس أمِس روزُن سۭتۍ بالکل نہٕ کِہینۍ نہٕ سیٖریس اوس پیشنٹ یِمو کوٚر ٹرانسفر تٔمۍ تھوٚو یپٲرۍ گرٕ اچھا مےٚ ؤنۍتو اکھ چیٖز ؤنۍتو مےٚ ییٚلہِ زن تُہۍ أمِس ڈاکٹرس نِش گٔیِو تُہۍ چھِو بار بار تُہُنٛد وَنُن کہِ أسۍ گٔے بار بار أمِس ڈاکٹر صٲبس ہے پیشنٹ سٕنٛز بِگڑے حالت پیشنٹس چھُ مطلب بلیٖڈنگ یا باقٕے پتھ چھُ گژھان تۄہہِ دوٚپوُ کہِ سوزُس بہٕ وٕنی یِیِو پتہٕ آواز تۄہہِ نِش بہٕ چھُس وَنان سُہ آو آفٹر 4 hours ییٚلہِ سُہ نہ آو نہٕ سُہ 4 hours کینٛہہ آو سُہ آفٹر 10 hours بہٕ چھُس وَنان ییٚلہِ مطلب ییٚمہِ ساتہٕ یِم ہاسپِٹلس منٛز ایویلیبل گٔے اکھ پیشنٹس نِش کٔژِ بجہِ آیِو تُہۍ مطلب فار ایگزامپل تُہۍ گٔیِو 12 بجہِ ہاسپِٹل پیشنٹ بجے شام کے 8 بجے 8 بجہِ سُہ کٔژِ بجہِ آو ہسپتال ہسپتال آو سُہ 3:30 4 پتہٕ آو 8 بجہِ پیشنٹس نِش او پی ڈی یس منٛز اوس سُہ کران جنرل یِمن جوابا کیٛاہ دیُتنو ٲخرس انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا ان کو میں نے آخر پہ بھی پوچھا کہ چلو ہم ان کو لے جاتے ہیں وہاں پہ فردر کیا چھُ اَسہِ کرُن مطلب اچھا یور یُن نا وہ ہم آپ کو بتا دیں گے مطلب تمن مطلب اَسہِ اوس نہٕ أنٛدرۍ کِنۍ دل مانان تور گژھُن کینٛہہ کیازِ ایک ڈاکٹرن کٔر سرجری بیٚیہِ سٕنٛدِس کیئرس منٛز نیُن چھُ گژھان مُشکل کیازِ اسی کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے کیا کرا ہے تو انہوں نے بولا تُہۍ مہ ہیٚیِو ٹینشن کینٛہہ یہِ روزِ تٔتی میٲنسٕے کیئرس منٛز تَتہِ تہِ چھُس بہٕ ہیڈ تَتہِ تہِ چھِ میٲنی یِم جوٗنیٲرٕس تُہۍ مہ ہیٚیِو پریشٲنی کِہینۍ نہٕ ییٚلہِ وۄنۍ تَتہِ تٔمِس سیٖریس حالات گٔے أسۍ چھِ یِمن فون کران یِمن چھُ فون سُچ آف اور یہ گھر چلے گئے ہیں بیڈ ویڈ میلیو کِہینۍ نہٕ اَسہِ مِلیو نہٕ آی سی یوٗہس منٛز یہِ کِہینۍ وارڈس منٛز کٔرِکھ أسۍ شِفٹ سۄ چھےٚ 50 بیڈِڈ وارڈ سُہ اوس نہٕ ہُہ سِنگل مطلب کرٹِکل حالات 50 بیڈِڈ وارڈ دِتُکھ اَسہِ چھُ پیومُت پیشنٹس کرُن پمپس مطلب پمپ چھُ پیوان کرُن سُہ بوٹلا ہمیں خود ہاتھ سے کرنا پڑا وہاں پہ وہی فیسلٹی انہوں نے بولی تھی وہاں پہ ہے تُہۍ کیٛاہ چھِو یژھان وَنُن اَتھ بارس جناب بہٕ حظ گوٚژھ أمِس ڈاکٹر أمِس پیشنٹس سۭتۍ حظ اَکہِ دۄہ ٹھیٖک مےٚ دوٚپ أمِس حظ چھِ کورِ 3 ؤلِو ییٚمہِ سایڈٕ أمِس حظ چھِ کورِ اَسہِ کٔرۍتو تُہۍ تہٕ گولڈن کارس پٮ۪ٹھ یۄس گورمینٹ لیکھان چھِ 1 لچھ پٮ۪ٹھ 5 لچھ تانۍ چھِ دوٚپُن یہِ نہ حظ گژھِ نہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ کینٛہہ مگر یہِ أمِس اگر یِمو 2 لچھ رٔٹۍ دوٗن 2 لچھ رٔٹۍ پتہٕ لوٚگ نہٕ یِمن تَمہِ تپور خرچہِ اگر 5 لچھ لیکھان چھِ گورمینٹ أمۍ کیازِ کٔر نہٕ یہِ اَتھ پٮ۪ٹھ جبکہ وہاں پہ اس کے لیے مطلب زٔمیٖن کیوں بیچنا پڑِ زٔمیٖن کیازِ پیوٚو أمِس کُنُن أمۍ کوٚنا زٔمیٖن کُنُن حظ یہاں ساری بستی گواہ ہے ان کے پاس ہے ہی نہیں کچھ یہ ہم جانتے ہیں کیا ہے 3 بیٹے ہیں یہ ڈاکٹر یہ قاتل ہے یہ ڈاکٹر پھر انہوں نے فون نہیں اٹھایا اس سے پہلے جب ان کو امس فون کران آپریشن برونٹ ہاں پک اجا میں باہر ہوں یہ نیبر حض دے گھن نیبر بہت نیبر فون تھی کوئک آج یہ فون نہیں اٹھایا فون بند رکھا کیوں رکھا دُکھ کَمہِ چیٖزُک روٗد اگر أمۍ فون تہِ جو أسۍ کالہٕ اوٚتتھ آیو اَسہِ وٕچھو موت چھِ اٹل موتس ہٮ۪کہٕ نہٕ ؤنِتھ مگر اکھ أمِس یہِ ڈاکٹر چھُ کسٲے بہٕ وَنہٕ نہٕ سٲری ڈاکٹر یہِ ڈاکٹر چھُ کسٲے أمۍ تھوٚو فون بنٛد أسۍ سوٗزِن ہور پانہٕ تھوٚوُن فون بنٛد اور گھر چلے ڈاکٹر کو دیکھو ڈاکٹر نے سرجری کے دوران آفٹر سرجری اس نے کٲشِر پٲٹھی ؤنِو تُہۍ کٕہٕنۍ تہِ پریشٲنی چھَنہٕ ڈاکٹر چھُ سرجری پتہٕ تُہۍ وٕچھِو ڈِو چھِ یِوان ماننہٕ سارنٕے کھۄتہٕ گھٹیا چیٖز اور ڈاکٹر نے اس کو ڈِو پلایا آفٹر سرجری ڈاکٹر نے اس کو ڈیو پلایا لاپرواہی دیکھو اب ڈاکٹر کی دیو کہ مطلب کم خطرہ پتا نہیں وہ اس کی ڈاکٹری اس کے دماغ کے اندر اس کے دماغ کچھ نہیں لے رہے تھے تب تک ان کی سرجری ہوئی تھی وہ نہیں لے رہے تھے کچھ فلوڈ پہ وہ تھے اس نے ڈیو دیا ارے ڈیو کو ہم لیتے ہیں غذا ہضم کرنے کے لیے تو وہ فلوڈ پہ تھا اس نے اس کو ڈیو دے دیا یہ بات ٹھیک ہے جناب یہ چھُ میون برادر تُہۍ چھِو حظ میون برادر اکھ سیکنڈ جناب اَسہِ ؤنۍتو تُہۍ چھِو حظ میون یہِ اوسوٕ تۄہہِ بوٚڑ بوے مےٚ ؤنۍتو چوٗنٛکہِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ أمِس یہِ حالات بِگڑے کۄم مُشکِلات پیٚیہِ أمِس وٕچھِنۍ تَتہِ پٮ۪ٹھ تاکہِ صحیح صحیح زٔمیٖن کوٚن یہِ اوس نہٕ مجبوٗر کران امی ڈاکٹرن کرنہٕ خٲطرٕ یہِ کوٗتاہ زٔمیٖن کوٚرُن أمِس کٕن 6 مرلہٕ زٔمیٖن 3 لچھ رۄپیہِ ہیٚتنَس آپریشن کرنس زٔمیٖن أمۍ چھُنہٕ مجبوٗری سبب سُہ 3 لچھن کٕنِتھ مجبوٗری 2 لچھن زمین چھُ سُہ 3 لچھن سے نون کٕنِتھ یہ ڈاکٹر کی نیگلیجنس آپ دیکھو ڈاکٹر بول رہا ہے اس
मेडिकेयर हॉस्पिटल में फैसिलिटी है, आप आ जाओ, इतने पैसे लगेंगे, हम इसको ऑपरेट करेंगे, ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद डॉक्टर स्विच ऑफ रखता है, बोलता है कि आप शीरीन बाग जाओ, स्पेशलिटी हॉस्पिटल वहां पे है, वहां पे फैसिलिटी है, मैं वहां पे उनको फोन करूंगा, वो भी मेरे अंडर ही काम करते हैं। तो फिर उसके बाद जब हम फोन करते हैं, डॉक्टर वहां उसका स्टाफ जो है, उसके यूनिट के जो डॉक्टर है, वो बोलते हैं क्या प्रॉब्लम क्या है। हम प्रिस्क्रिप्शन दिखाते हैं डॉक्टर हमदानी साहब का, तो वो बोलते हैं ये हमारा केस नहीं है। फिर भी हम देखेंगे आपने कैसे किसने ये रेफर किया। तो जब हम वहां पे जाते हैं, अच्छा वहां पे आपको बोला कि हमारा केस नहीं है? हाँ फिर क्या, आपने प्राइवेट हॉस्पिटल में इसको ऑपरेट करवाया, तो आप यहाँ पे लाया, सीरियस कंडीशन में आपने इसको यहाँ पे लाया, तो हम डॉक्टर को फोन कर रहे थे, डॉक्टर का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसी असना में SHO साहब डॉक्टर वो तो तुम कर शिफ्ट तच में। हाँ डॉक्टर ने ही बोला आप वहाँ पे भी मेरे अंडर ही काम कर रहे लोग, वहाँ पे आपको फैसिलिटी मिलेगी। ऑलरेडी है, वो वहाँ पे भी डॉक्टर है, वो वहाँ पर भी अच्छा डॉक्टर है। 2 जगहों पर प्रैक्टिस कर रहा है। हाँ, गवर्नमेंट तो भी और उसके बाद प्राइवेट क्या भी। हुआ, उसी असना में SHO साहब आ गए। अगर हमारी बात पे आपको यकीन नहीं है तो आप SHO से पूछ सकते हैं। SHO ने भी खुद को उनको फोन किया, तो उन्होंने फोन बंद रखा था। तो आप देखो इंसाफ कैसा किया जाता है। ये डॉक्टर लोग क्या कर रहे हैं, इन गरीब मतलब लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। ये खाली हमारी बात नहीं है। जब हम वहाँ पे गए, वहाँ पे इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे खाली एक रेसिडेंट डॉक्टर है जो जनरल डॉक्टर है। इतने सारे पेशेंट्स हैं जिनकी सर्जरी हुई वहाँ पे। जब हम कल रात वहाँ पे गए, वहाँ पे कोई डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं था। तम पे चीज चूंकि अहम यस बह जान में तो जरूरी तम पे जनाब बस चीज तम पे कर तुम कत कंटिन्यू यीस कालस तुम यहां वन तुम हेकि वन ताकि आलो कामस तान वात मे वन तो तुम चूंकि इंपॉर्टेंट चीज तुम करवा तम पे पुलिस कंप्लेंट। सर एप्लीकेशन तो हमने डाल दी है वही पे, तो यहाँ पे हमारे पास proof भी है। उनको सारा पता था। उन्होंने भी बोला कि हाँ ये लापरवाही डॉक्टर की है। मैंने बोला और कोई डॉक्टर है यहाँ पे? उन्होंने बोला यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है। मैंने उनसे लिख के लिया कि आप हमें बता दीजिए कि एक तो यहाँ पे कोई सर्जन प्रेजेंट नहीं है, और रेफर करने के मतलब रेफर के टाइम पे जो डॉक्टर हमदानी साहब थे वो प्रेजेंट थे हॉस्पिटल में, और रेफर करने के बाद भी वो फौरन ही घर चले गए। उन्होंने रिटर्न लिख के दिया। दिखाइएगा जरा कैमरामैन, दिखाइएगा जरा, एक सेकंड दिखाइएगा जरा, एक सेकंड ये हाथ में है खुद ये सिग्नेचर केम कोरियत इसका वीडियो प्रूफ भी है मेरे पास। बोझ यह साफ तौर पर लिखित नो सर्जन प्रेजेंट स्पेशली डॉक्टर निसार हमदानी। Yes. Patient referred to SMHS hospital when he was in serious. Exactly. So went to home. Surgeon went to home. Even he was not present at that time. He was present at that time. When he was serious, he was present at that अच्छा जब पर तो शिफ्ट करो मतलब सुचल पाने। time. ये दिखाइएगा जरा तस्वीर, एक सेकंड तस्वीर दिखाएगा जरा। और मैं चूंकि हम ये नहीं कह रहे, हमारा इल्जाम नहीं है, मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि जनाब अगर ये जो कह रहे हैं, और उम्मीद करेंगे मेडिकेयर वालों से भी बात करने की, लेकिन जो बातें इन लोगों ने कही, अगर इस तरीके की बातें से एक बंदा गलत हो सकता है, 2 बंदे गलत हो सकते हैं, 3 बंदे गलत हो सकते हैं, लेकिन जो इल्जाम ये लोग लगा रहे हैं, अगर यही चीज ये इंसानियत का खुदा कर रहा है, जिसको हम डॉक्टर, इंसानियत का खुदा डॉक्टर को ही दुनिया के अंदर कहते हैं, अगर ये हालात है तो हमारे पास अल्फाज ही नहीं है। और उसके बाद और मैं एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा इनके कहने के मुताबिक, जो मैं इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगा, श्रीनगर पुलिस की अगर बात करें, आज के वक्त में पूरे कश्मीर पुलिस जोन जो है अच्छा काम कर रहा है। और हाल ही में कश्मीर ने कहा कि DGP J&K RR स्वेन की शक्ल में कश्मीर को मसीहा मिला। श्रीनगर पुलिस टॉप रेटेड पुलिस जो है पूरे कंट्री में माना जाता है। हाल ही में श्रीनगर पुलिस के ही एक पुलिस स्टेशन को टॉप फर्स्ट पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया गया। और इनके कहने के मुताबिक एप्लीकेशन इन्होंने कंसर्न पुलिस स्टेशन को दी है बाग्यास। दिखाइए, जाकि वहां पे पुलिस पोस्ट है, मैं चूंकि पुलिस पोस्ट है वहां पे PSA है, जो एक होनहार पुलिस ऑफिसर है। हम उम्मीद ये करते हैं, तवक्का ये करते हैं कि इस मामले में तहकीकात जरूर हो। ये, और चूंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डॉक्टर कातिल है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो इन लोगों ने फेस किया है वहां पर, जो प्रेजेंट थे, ये आई विटनेस था,
ये पेशेंट का अटेंडेंट था, इसके कहने के मुताबिक जो आपने अल्फाज सुने, इस वीडियो को जरा शेयर कर लीजिएगा। और हम गुजारिश करते हैं पुलिस से एक बार फिर से कि कागजों की तरह उस एप्लीकेशन को बस कागज की तरह ना रखे, इस पे ऐसी तहकीकात करे कि श्रीनगर पुलिस जो है एक एग्जाम्पल सेट करे कि आने वाले वक्त में अगर कोई डॉक्टर इनके कहने के मुताबिक इस तरीके की हरकत करे तो उसे ये एक्शन याद रहना चाहिए। और इनका इल्जाम यह है कि इनका कहना साफ है कि मरना हर एक को है, जनाब हर एक को मरना है, किसी कोई, लेकिन इनका इल्जाम यह है कि 6 मलरे जमीन जो है इस शख्स ने भेजे जिसका प्राइस 20 लाख था, 3 लाख में ही बेच दिया, कारण कि यहां पे सहूलियत मिलेगी। और मैं फिर से सुनाऊंगा, एमी डॉक्टर मोना एमिस तुहंद मुत तुशवना एमी डॉक्टर मोना एमिस बकरे प्राइवेट यस ये ओस बिल्कुल 4 लक्ष लावान तिमस पे करीम 60,000 कुल कुल हज वल्लाह 4 लक्ष लावान तिम मजबूर प्रेस बड़ी कोशिश प्रेस बई। अच्छा एमिस ओसा एमरे सहारा के कहीं ना कहीं इसीलिए तो ये सब करा है। कहीं ना हमको कहां सहारा है उसने। अब हमारी जो डिमांड है हम यहाँ पे डोनेशन के लिए मतलब अपील नहीं करे, बिल्कुल बिल्कुल डोनेशन के लिए नहीं, हम अपील नहीं कर रहे हैं। खुदारा इस पोस्ट को इतना आप शेयर करो कि हर घर घर तक ये पहुंचे कि आज इस बंदे ने, मोहम्मद यूसुफ डार ने 6 मरले जमीन किए और खुद को ज़ेर इलाज किया था मेडिकेयर हॉस्पिटल में, और कल किसी के पास ये 6 मरले जमीन भी नहीं होगे तो उसके साथ डॉक्टर क्या करेंगे? वो पैसे लाएंगे कर्जा लेकर, लेकिन वो उनके साथ भी यही होगा। हम ये आला हुकाम से यही गुजारिश करते हैं इस मामले में पूरा तहकीकात किया जाए कि आपसे मेरा एक सवाल है, अभी चूंकि इसके 4 बच्चे आपने कहा, 3 बेटियां है 1 बेटा है, अभी उन बच्चों का सहारा क्या है? उन बच्चों का कोई सहारा नहीं है, बस ऊपर अल्लाह तो है, अल्लाह ताला, बस अल्लाह ताला का सहारा है, बस बाकी कुछ नहीं है सर। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिएगा। इल्जाम इनका है कि नेग्लिजेंस डॉक्टर की हुई है, ये कह रहे हैं कि हमारा पेशेंट ठीक था, और जो भी इन्होंने कहानी सुनाई इनका ये कह रहे हैं कि हमें अफसोस इस बात का है कि मरना हर एक को है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि डॉक्टर ने हमारे उस सीरियस पेशेंट को सर्जरी करने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में 2.5 लाख रुपए खर्च करने के बाद, सर्जरी करने के बाद केयर नहीं की कि आखिरकार फॉलो अप में पेशेंट की हालत क्या है। और हम उम्मीद करते हैं, तवक्का करते हैं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए आज संडे थी, लेकिन जब सुबह 4 बजे, मैं आपको अपना फोन दिखा सकता हूं, 4 बजे जब सुबह इन लोगों ने कॉल किया, बड़ा अफसोस हुआ, नींद नहीं आई और इंतजार कर रहा था कि कब सुबह हो और मैं इनके साथ बात कर पाऊं, ताकि ये जो कह रहे हैं फैमिली का वर्जन भी जरूरी है। डॉक्टर अगर हमसे बात करना चाहे, हॉस्पिटल वाले अगर हमसे बात करना चाहे, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे इस बारे में, वो हमारा फर्ज है, हम कॉल करने की कोशिश करेंगे, पूछने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि आला हुकाम तक पहुंच जाए, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच जाए, श्रीनगर पुलिस तक पहुंच जाए, और इसमें प्रॉपर इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपरली, ताकि इनके कहने के मुताबिक आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ ना हो। 3 बेटियां है, एक लखते जिगर है, चारों के चारों माइनर्स है। हालांकि अल्लाह सबू का मालिक है, जिसका कोई सहारा नहीं उसका अल्लाह है, लेकिन अफसोस जरूर रहता है कि अगर पेशेंट ये हालत में है, इस हालत में जो इन्होंने कहा, क्योंकि हम वहां पे नहीं थे, हम आई विटनेसेस नहीं थे, हमें पेशेंट के बारे में कुछ नहीं पता। 4 बच्चों का बाप अगर इनके कहने के मुताबिक ऐसा इस पेशेंट के साथ हुआ है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करें इन डॉक्टर से? जब कोई बीमार होता है तो उसे लगता है कि शायद मेरी जान को अल्लाह के बाद ये डॉक्टर ही बचा सकता है। मैं गुजारिश करता हूं आप लोगों से, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, ताकि अगर आपको लगे अच्छा है, अगर आपको लगे आवाम के लिए जरूरी है, अगर आपको लगे इस कश्मीर कौम के लिए जरूरी है, अगर आपको लगे कि कश्मीर कौम के कानून में, कश्मीरी आवाम के कानून में यह बात जाए कि आखिरकार जो इन्होंने कहानी कही, आपको क्या लग रहा है? हालांकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं कि मैं जो इन्होंने बातें कही मैं उसको वेरीफाई करूं, एक्सप्लेन करूं। अगर वो डॉक्टर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, अगर उन्हें जवाब देना मुनासिब समझा, तो वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, हमारी बस कोशिश रहेगी। और इनकी डिमांड यह है कि आला हुकाम से कि इस बारे में प्रॉपर तहकीकात हो, और इनका कहना है कि
जो भी खतावार हो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ साथ उसे सजा मिलनी चाहिए। अब आगे क्या कुछ जम्मू कश्मीर में होगा, हमेशा की तरह आप तक पहुंचाते रहते हैं। श्रीनगर से पापोर क्यों आए, याद रख लीजिएगा, कारण इतना कि हमारे समाज के अंदर, मैं किसी हॉस्पिटल को टारगेट नहीं कर रहा हूं, हमारे समाज के अंदर बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी है। आप जब भी आपका अल्लाह ना करे कोई बीमार हो, मैं ये नहीं कह रहा इस हॉस्पिटल में जाए उस हॉस्पिटल में जाए, लेकिन सोच समझ कर ये देखे कि आप भले ही आपको लग रहा हो प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में जगह नहीं है, लेकिन सरकारी अस्पताल में आपको यह फायदा है कि 24 घंटे में आपको 7 डॉक्टर्स देखने आएंगे, 8 डॉक्टर्स देखने आ सकते हैं, चाहे वो जूनियर हो या सीनियर हो। और यहां आने का मकसद केवल इतना कि कश्मीर की कौम तक इस बात को पहुंचाना, इस दर्द को पहुंचाना। ये जो दर्द इन लोगों ने सहा है, 4 बजे से लगातार हमें कॉल करते आए। लेकिन अगर आपको लग रहा है इंफॉर्मेटिव वीडियो है, अगर आपको लग रहा है कश्मीर की कौम के लिए अच्छा वीडियो है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है नहीं है तो मत कर लीजिएगा। अब आगे जम्मू कश्मीर में क्या होगा, हमेशा की तरह सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन मीर रईस को दीजिए इजाजत, और शेख इमरान के साथ आप पापोर से देखते रहिए द वॉइस ऑफ कश्मीर।